वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने सुकून के बारे में पढ़ा था। आज के सबक नंबर 12 में हम नून साकिन और तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं बेसिकली: इज़हार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। इज़हार, इदगाम, इख्फा, इक़लाब। इस सबक में हम जो है 2 कायदों को पढ़ेंगे, इज़हार और इख्फा को। सबक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर हासिल हो सके और हमारे कुरान सीखने और सिखाइए वाले मिशन का आप भी हिस्सा बन सके। अच्छा, मेरे साथ आयजा ज़ैनब हमेशा की तरह मौजूद है। चलिए आज का हमारा जो सबक नंबर 12 जो है वो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़हार जो है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इज़हार क्या होता है। इज़हार जो है नून साकिन, नून यानी जिसके नून के ऊपर जगम होगी उसको नून साकिन कहते हैं और तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं। तो नून साकिन और तनवीन बेसिकली एक ही होते हैं तो इनके कायदे भी सेम होते हैं। तो इज़हार जो है तब होता है नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आ जाए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, फा। कौन कौन से हैं? हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, फा। अब बोलो हमजा, हा, ऐन, हा। ये हरूफ हल्की 6 है, ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इख्फा जो है, इख्फा जो है वो 2 जो है रूपी इख्फा जो है वो ये 15 है। ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के बाद रूपी इख्फा में से अगर कोई अल्फाज है यानी ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, का, काफ, कैफ। मुझे आज भी ये याद है, ये आपको भी याद होने चाहिए। तो ये आप बोलो, ये लिखे मैंने रूपी इख्फा ता, सा, ज़ा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, ज़ा, कैफ, काफ, कैफ। तो ये हरूफ इख्फा जो है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इदगाम और इक़लाब के जो कायदे हैं ये सबक नंबर 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। आज का सबक जो है वो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम ज़ेर नून सुकून में, हमज़ा ज़बर अ, मिन अ। अच्छा, इज़हार का मतलब होता है जाहिर करना, जाहिर करके पढ़ना। नून साकिन के बाद हमजा आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ गुन्ना नहीं करना। इख्फा का मतलब होता है नाक में आवाज को छुपाना, तो इज़हार में बिल्कुल जाहिर करके पढ़ना। मिन अ, जीम ज़बर जा, मिन अजा, लैम 2 ज़ेर लिन, मिन अजालिन, मीम ज़ेर नून सुकून मिन, हा ज़बर अलिफ सुकून हा, मिनहा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इज़हार। इज़हार जहाँ पे भी होगा इस सबक में वो ग्रीन में लिखा जाएगा। दाल 2 ज़ेर दिन, मिनहा दिन, मीम ज़ेर नून सुकून मिन, ऐन ज़बर आ, मिन आ, लैम ज़बर ला, मिन आला, क़ाफ 2 ज़ेर क़िन, मिन अलाक़िन, मीम ज़ेर नून सुकून मिन, हा ज़बर हा, मिन हा, काफ ज़ेर या सुकून की, मिन हकी, मीम 2 ज़ेर मिन, मिन हकीमिन, मीम ज़ेर नून सुकून मिन, ग़ैन ज़बर ग़ा, मिन ग़ा, फा पेश वाव सुकून फू, मिन ग़फू, ग़ा 2 ज़ेर लिन, मिन ग़फूरिन, मिन ग़फूरिन,
میم زیر نون سکون من قاف زبر واو سکون قو من قو فا دو زیر فن من خوف فا زبر فا میم زبر نون سکون من فمن تا زبر تا فموت اب یہ اقام کر رہا ہے حروف اقام میں سے آگے ہے تا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے زینب کو فموت بازر بی فموت بی عین زبر ع فموت بع میم زیر نون سکون من تا زبر تا میتا میم زبر ما میثما را زبر را میثمرا تا دو زیر تین میثمرات میم زیر نون سکون من جیم پیش واو سکون جو میجو عین دو زیر عین میجوعن میم زیر نون سکون من دال پیش واو سکون دو دال پیش واو سکون دو میدو نون زیر نی میدونی کاف پیش میم سکون کم میدونکم میم زیر نون سکون من زال زبر دا میزا ها زبر ها میزها فا دو زیر بن میزهبن فا زبر الف سکون فا نہیں بلکہ فا زبر فا حمزہ زین نون سکون ان فإن زا زبر زا فإنزا لام زبر لام سکون لل فإن زلل تا پیش میم سکون تم تا پیش میم سکون تم فإن زللتم میم زبر نون سکون من سا سین زبر سا ماسا فا ظرفی ماسفی ها زبر ها ماسفیها میم زبر نون سکون من سین زبر شا ماشا کاف زبر کا ماشکا را زبر را ماشکرا میم زیر نون سکون من صاد زبر لام سکون صل منصل صاد زبر الف سکون صا منصل صا لام دو زیر لن منصل صالن حمزہ زیر نون سکون ان ضاد زبر ضا انضا لام زبر لام سکون لل انضلل کاف پیش تو انضللتو پھر آگے ہے میم زیر نون سکون من غا زیر یا سکون طی من طی نون دو زیر نن من طینن میم زبر نون سکون من غا زبر غا ماغا لام زبر لا ماغلا میم زبر ما ظلم میم زیر نون سکون من فا پیش فو میفو را پیش یا سکون رو میفرو جیم دو زیر جن میفروجن میم زیر نون سکون من قاف زبر با سکون قبر من قبر لام پیش لو من قبلو میم زیر نون سکون من کاف زیر کی من کی تا کھڑا زبر تا من کتاب با دو زیر بن من کتابن یا زبر نون سکون ین حمزہ زبر واو سکون او ین او نون زبر نا ین اونا میم زیر نون سکون من ہا پیش میم سکون ہم من ہم اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اظہار ہو رہا ہے یہ گرین میں لکھا ہوا ہے حمزہ زبر نون سکون ان عین زبر میم سکون ام انعم یا زبر تا انعمتا اب یہاں پہ آپ نے اخفا اور اظہار میں واضح فرق کرنا ہے اخفا میں آپ نے ناک میں جا کر آواز کو چھپانا ہے اور اظہار میں بالکل ظاہر کر کے ذرا بھی گناہ محسوس نہ
واو زبر نون سكون ون، حا زبر غا سكون حر، ونحر. فا زبر فا، سين زبر سا، فسا. يا بيش نون سكون ين، فساين. غين زير غي، فسينغي. ضاد بيش واو سكون ضو، فسينغضوا. نون زبر نا، فسينغضون. واو زبر لام سكون ون، ميم بيش نون سكون من، والمن. خا زبر خا، والمنخا. نون زرني، والمنخني. قاف زبر قا، والمنخنقة. تا بيش تو، والمنخنقة. همزة زبر نون سكون أن. تا زبر تا، تا. تا زبر نون سكون تن، سين زبر واو سكون سو، تاسو. نون زبر نا، تاسونا. نون بيش نون سكون نون، شين زر شي، نوشي. زا بيش زو، نوشيزو. ها زبر ألف سكون ها، نوشيزوها. يا زبر نون سكون ين، صاد بيش سو، ينصو. را بيش واو سكون رو، ينصرو. نون زبر نا، ينصرون. ميم زبر نون سكون من، ضاد بيش واو سكون ضو، منضو. دال دو زير دين، منضود. يا زبر نون سكون ين، طا زير طي، ينطي. قاف بيش واو سكون قو، ينطيقون. نون زبر نا، ينطيقون. همزة بيش نون سكون أن، غا بيش غا سكون غر، أوزر. همزة زبر نون سكون أن، فا بيش فو، أنفو. سين زير سي، أنفسي. كاف بيش ميم سكون كم، أنفسكم. يا زبر نون سكون ين، قاف. ضاد بيش واو سكون بو، ينقضوا. نون زبرنا، ينقضون. ميم زير نون سكون من، كاف بيش ميم سكون كم، منكم. عين زبر ع، دال زبر ألف سكون ذا، عذاب. بعدو زبر بن، عذابا. همزة زبر أ، عذابا أ. لام زير يا سكون لي، عذابا أليم. ميم دو زبر من، عذابا أليما. خا زبر يا سكون خي، غادو زير رين، خير. تا زبر تا، خير تا. جيم زير جي، خير تجي. دال بيش واو سكون دو، خير تجدو. ها بيش هو، خير تجدو. عين زبر دال سكون عد، نون دو زير نين، عدن. تا زبر جيم سكون عدن تد. غا زير يا سكون لي، عدن تجري. با زبر با، لام زبر لا، بلا. دال زبر دن، بلدن. همزة كرا زبر بلدن بلدن آمي. نون دو زبر نن، بلدا آمنا. قاف زبر واو سكون قو، لام دو زبر لن، قولا. تا زبر تا، قولا تا. قاف زير يا سكون قي، قولا تقي. لام دو زبر لن، قولا ثقيلا. شين زير شي، ها زبر ألف سكون ها، شيها. بعده بيش بن، شهاب. تا زبر ألف سكون تا، شهاب تا. قاف زير قي، قاف زير قي. شهاب ثاقي، ساقي. بعده بيش بن، شهاب. نون بيش واو سكون نو، حادو زبر حن، نوحا.
زبر یا سکون دی نوحا هدی نون زبر الف سکون نا نوحا هدینا فا زبر فا صاد زبر با سکون صب فصب صادو پیشرون فصبرون جیم زبر جا فصبرون جا میم زیر یا سکون می فصبرون جمیل لام دو پیشلون فصبرون جمیلون قا زبر لام سکون قل قاف دو زیر قن خلقن جیم زبر جا خلقین جا دال زیر یا سکون دی خلقین جدی دال دو زیر دن خلقین جدیدن جیم پیش جو را پیش رو جرو فا دو زیر فن جروفن ها زبر الف سکون ها جروفن ها را دو زیر دن جروفن هارن کاف زبر همزة سکون کا سین دو زبر سن کأسن دال زیر دی كأسادي ها زبر الف سكون ها كأسادها قاف دو زبر قن كأسادها قن با زبر خا سكون بخ سین دو زیر سن بخ سن دال زبر دا جب ہم اس طرح پڑھیں گے یہاں پہ اب گناہ نہیں کریں گے جب دال کو ساتھ ملائیں گے تب بھی گناہ کریں گے اخفا کریں گے سوری با زبر خا سکون بخ سین دو زیر سن بخ سن دال زبر دا بخ سین دا را زبر الف سکون را بخ سین دا را ها زیر ہی بخ سین دا راہی میم زبر ما بخ سین دا راہی ما سین زبر سا میم زیر یا سکون می سمی عین دو پیش عن سمیع عین زبر ع لام زیر یا سکون لی علی سمیع علی میم دو پیش من سمیع علیم سین زیر سی را زبر الف سکون را سیرا عین دو زبر عن سراعا دال کڑا زبر ذا سراعا سراعا ذا لام زیر لی سراعا ذالی کاف زبر کا سراعا ذالک یا زبر یا تا زیر یا سکون تی یتی میم دو زبر من یتیمن دال زبر الف سکون ذا یتیما ذا میم زبر قاف سکون مق اب یہاں پہ کیا کلکلا بھی ہو رہا ہے اور قاف جو ہے موٹے روپ میں سے ہے یتیما ذا مق را زبر غا یتیما ذا مقرا را زبر غا یتیما ذا مقرا با زبر با یتیما ذا مقربہ تا دو زیر تن یتیما ذا مقربة قا پیشکو لام پیشلو خلو قاف دو زیر قن خلوقن عین زبر ع خلوقن ع غازر یا سکون ضی خلوقن عظی میم دو زیر من خلوقن عظیم ایسے نہیں خلوقن نہیں خلوقن عظیم عظیم شاباش صاد زبر صا عین زیر یا سکون عی صاعی دال دو زبر دن صعیدن زا زبر زا صعیدا زا دو زا لام زبر لا سعيدا زلا سعيدا زلا قاف دو زبر قن یہ میں کتاب پڑھوں گی آپ نہیں پڑھو گے سعيدا زلقا یا زبر واو سکون یو یا زبر واو سکون میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای
دال دو زیر دن یومئذ زا پیش را سکون زر زا پیش را سکون زر یومئذ زر میں خود قاف دو زبر قن اکٹھا میں خود پڑھوں گی یومئذ زرقن. اب یہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے پیش ہوگی تو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قاف زبر غا سکون قر، قاف زبر غا سکون قر، غا سکون قر. ضاد دو زبر ضن، قرضن. حا زبر حا، قرضا قرض. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں اظہار ہو رہا ہے، یہ گرین میں لکھا ہوا ہے قرضن حا. سین زبر سا، قرضن حسا. نون دو زبر نن، قرضن حسنا. قاف زبر واو سکون قو، زبر واو سکون قو. لام دو زبر لن، قولا. سین زبر سا، دال زیر یا سکون دی، قولا سدید. دال دو زبر دن، قولا سدیدا. میں یہ پوچھ کر لوں گی قولا سدیدا. باز بی، قاف زبر لام سکون قل، زبر لام سکون قل بقل. بعدو زیر بن، بعدو زیر بن بقلب. سین زبر سا، بقلب سا. ب لام زیر یا سکون لی، لام زیر یا سکون لی، بقلب سلیم. دو زیر من، زیر من بقلب سلیم. میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، مولا. قاف دو زیر قن، ملاقن. حاضر حی. سین زبر الف سکون سا، زبر الف سکون سا. ملاقن حسا. با زیر بی، یا زبر ہا سکون یا، ملاقن حسابیہ. با زبر حمزہ سکون با. سین دو زیر سن، بأسن. شین زبر شا، بأس شا. دال زیر یا سکون دی. اب یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، بأس شدید. دال دو زیر دن، بأس شدید. عین زبر ع، دال زبر الف سکون ذا، عذا. بعدو پیش بن، عذاب. شین زبر شا، دال زیر یا سکون دی، زیر یا سکون دی. عذاب شدید. دال دو پیش دن، پیش دن. عذاب شدید. نہیں ابھی ہے، ایک منٹ تھوڑا سا رہ گیا. قاف زبر واو سکون قل، میم دو زبر من، قومن. غین زبر یا سکون غی، قومن غی. غا زبر غا، قوما. سوری یہاں پہ اظہار کریں گے، قومن غیرہ. کاف پیش میم سکون کاف پیش میم سکون کم، قومن غیرکم. عین زبر ع، میم زبر ما، عما. لام دو زبر لن، عملا. صاد زبر الف سکون صا، عمل لا صا. لام زیر لی، عملا صالح. حا دو زبر حن، عملا صالحا. را زیر لی، جیم زبر الف سکون جا، رجال. لام دو پیش لن، رجال. صاد زبر صا، رجال صاد. دال زبر داس، رجال صادا. قاف پیش واو سکون قو، رجال صدقوا. قاف زبر قا، لام زیر یا سکون لی، قلیل. لام زبر لا، قلیلا. تا دو زیر تن، قلیلتن. غین زبر غا، قلیلتن غا. لام زبر لا، قلیلتن غلا. با زبر تا سکون بت، قلیلتن غلبت. عین زبر ع، دال زبر الف سکون ذا، عذا. با دو زبر بن،
عذابا ضاد زیر ضی عذابا ضی ضاد زیر عین سکون ضیع عائزہ نے مجھے پکڑ لیا میں نے غلطی کی ہے عذابا ضعفا دو زبر فن عذابا ضعفا میم پیش سین سکون مس فا زیر فی مسفی غا زبر غا مسفرا مسفرة ضاد زبر ألف سكون ضا مسفرة ضا حازر حي مسفرة ضاحي كاف زبر كا تادو بيشتن مسفرة ضاحكة عين زبر ع لام زير ياسكون لي ياسكون لي علي من دو بيجمن عليم عليم خا زبر خا عليم خا بازل ياسكون بي عليم خبير غادو بشر عليم خبير سين زبر باسكون صبح حادو زبر حن صبحا طا زبر طا سبحا طا بازل ياسكون بي سبحا طويلا دو زبر لن صبحا طويلا سين زبر سا ميم خڑا زبر ما سما واو خڑا زبر وا سماوات دو زبر سماوات طازطي سماوات طي با زبر ألف سكون با سماوات طباقا دو زبر قن سماوات طباقا غا زبر فا سكون غف غا زبر غا رف را فا دو زبر فن رف رفن قا پیش ضاد سكون خض رف رفين رف رفن خض غا دو زبر رين رف رفن فن خضر سين زبر سا حا زبر ألف سكون حا سحاب بعد پیش بن سحاب لا پیجلو لام پیجلو زولو سحاب زولو ميم خڑا زبر ما سحاب ظلما تادو پیشتن سحاب ظلمات نون زبر فاس كن نفس سين دو زير سين نفس غا زبر غا نفس غا لام زبر لا نفس غلا ميم زبر تاس كن مت نفس غلمت قاف زبر فا سكون قوم ميم دو زبر من قوما فا زبر ألف سكون فا قوما فاس سين زير سي قوما فاسي قاف زير يا سكون قي قوما فاسقين نون زبرنا قوما فاسقين سين پیش سو با پیش بو سبو لام دو زبر لن سبولن فا زیر فی سبولن فی جیم زبر الف سکون جا سبولن فی جا جیم دو زبر جن سبولن فی جا جن تا زبر تا میم زبر ما ثمان نون دو زبر نن ثمانن قاف زبر قال ثمنا قال لام زیر یا سکون لی ثمنا قلیل لام دو زبر لن ثمنا قلیلا فا زبر تا سکون فتح حادو پیش حن حادو پیش حن فتح قاف زبر قا فتح قا قا زیر یا سکون بی فتح قریب بعدو پیش بن فتح قریب قا زبر غا سین پیش با سکون سو رسول لام دو زیر لین رسول کاف زبر کا رسول کا قا زیر یا سکون بی رسول رسول كريم ميم دو زر من رسول كريم كاف زر كي غا زبر ألف سكون غا كرا ميم دو زبر من كراما كاف زبر ألف سكون كا كراما كا تا زر تي كراما كاتي با زر يا سكون بي كراما كاتبين نون زبرنا كراما كاتبين اینڈ سبق ختم ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایک گفٹ ہے یا سمیع یا سمیع اینڈ 100 بار روزانہ جو پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ جو مانگے گا پائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 12 اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 جو ہے وہ پڑھیں گے. اگر آج کے سبق سے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.